Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo jedan super grčki umak, a vi mi pišite odmah u komentarima da li Grci stvarno imaju najbolji umak na svijetu. Za početak će vam biti potrebno 2 krastavca, ja sam koristila jedan veći i jedan manji. Naravno prvo ih operemo, a zatim ogulimo. Vi mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. Kada ogulimo krastavce, presjećemo ih na pola i izvadimo sjemenke za jednom malom kaščicom. Zatim je potrebno izrendati krastavce na onu krupniju stranu renda. Vi svakako ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal tako što pritisnite dugme subscribe kako ne bi propustili nove recepte. Izrendane krastavce prebacite u jednu zdjelu. U krastavce dodajte jednu kaščicu soli, promiješajte, a zatim ostavite nekih 10 minuta da krastavci puste vodu. Dalje, 2 čežnja bijelog luka isjeckati sitno i dodati u 300 g grčkog jogurta. Zatim u jogurt dodati jednu kaščicu kopra, ako imate svježi još bolje. Zatim jednu kaščicu soli, pola kaščice bibera i malo svježe mente. Sasvim je dovoljno 3-4 listića. Mentu također isjeckati sitno i dodati u jogurt. Limun je neizostavan u ovom umaku, zato sok od polovine limuna dodajte u jogurt. Nakon što su krastavci pustili vodu, procijedite ih kroz ruke pa dodajte u jogurt. Ovo možete uraditi i sa gazom. Dodajte i 2 kašike maslinovog ulja, a zatim promiješajte da se svi sastojci sjedine. Na kraju pospite sa crvenom dimljenom paprikom. Tzatziki je sjajan dodatak sendvičima svih vrsta, mesu i povrću sa grila. Idealno se slaže i uz gyros, grčki specijalitet koji je sličan doneru. Vi obavezno probajte, ostavite mi like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!